जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सि bai khobjak khoroksa bukhukjuk Joyshre Tripura tini Kaham Korwng Nogo Sokpaikha Special Minister of State ni eba Miss Patalkona Jamate ni Malkhong bai khlai bukhukjuk Joyshre Tripura no Nogo tubui rifaijaka oro khursatai khlaio salkudukma romoi boni mokol baini nugya angui tongmani yagulo nokni samung homung rok khlainani bo khlaimaya angui tongmani pia bukhukjuk Joyshre Tripura Agartala ni IGM hospital talangui admission tondi jakmani ulo boni mokol ni operation khlaijaka operation khlaimani yagulo mokol baisa nukha hini saimanka bukhukjuk Joyshre Tripura buktei bo Agartala ni IGM hospital eba sakam nogo 15 din matongkha mokol operation khlai baimani yagulo phano oro teibo koktuma saimanka baisa paising tabuk suk jora kaham khen nukha hini saimanka ei baisa ni bo dakti no operation khlaijaknai hini sahor manka teibo oro sahor manka sapta kaisani yagulo bukhukjuk Joyshre Tripura no Agartala ni IGM hospital oroni doctor bai tei waisa ringhorjak phinai hinei bo sahor manpika koktomani bisingtei oro teibo saka bukhukjuk Minister of State ni ojama eba Miss Patalkona Jamatia no khabai khubai khlai hambai tei chibai yafarka specially khlai bukhukjuk oba hajora rogo chuba churi mani eba responsibility yako nahari Miss Patalkona Jamatia bukhukjuk Joyshre Tripura ni mokol operation ni bagai chaitok mano saka bukhukjuk bo teibo oro hambai yafarka IGM ni doctor no tei kaham khe naikolui bukhukjuk no asudora kudukma romui IGM hospital tei logirui tongmani Mr. Golden Jamatia tei Madam Bobita Jamatia nobo bukhukjuk Joyshre Tripura abai khubai khlai hambai tei chibai yafarka norok joyakari naitoli hastini korani umang pliyo sekarang pila silimung to masuk lagi rasnai tumhabu mengkha Joyshre Joyshre Tripura khnamani je PK madam maya gana PK madam through to ge nini je haya tamani mokol ni haya mani najamani nang busuk sal ngkha ba bo hospital lo bo nang najaka te busudin ma tongkha busuk successful ngkha PK madam through to ni tilangjano bisa saikona hiblai sanai Pilo chini medano bilai ke hamai maro dan ang je hamia zara bano hel khan mai doctor skam from GP hospital ro nakabang manai jaja hake oro bro operation ro khaili ani khatarana refero ke medam sakang joto ro khului saka abo khai ke medam saka nang IGM hospital phaidei sar bijay sabai no treatment khairana himsa ya aboni ro kyang thaka ke brother no mahamro sini brother Golden bela ke bom postong jang ani bagai station di ano tilang station di bela ke bono hamai maro বিশেষ করে চিনি মেদান বা হামাই মারো তানিকে ব্লক আনো যত কিছু হামিয়া জরাও আনো কাহাম কে নাই তুই দুলই কোনো কষ্ট অঙ্গে কাহাম কাহাম চারো হাইফলে কোনো তুই কাহাম যত কিছু কাহাম কে নাই করে তুই দুলি তুই মারি বাই চিনি ব্রাদার কে মেদাম যত ব্লেক হামরে চিনি ডক্টর বা হামাই মারো তানিকে ব্রান কাহাম কে নাই তুই যে ত্রিপুরা সে খাইমিয়া হনি সা আবহাই অপারেশন কে যে সারলক সাকা আর লক খাইবা হল ত্রিপুরা ke bab kaham ke khaima ke doctor saka ni je mokol aro kaham ke operation hoina kha kono problem de hami saka ke nurse ro ke doctor bela ke hambai maro je tini kahamoi ang hospital suidu din tongoi ke tini 15 din tongja ke tin khan no ki bil ka ke je bairo bai kobita ke kabang ma phaija sidita khoro bro ano nogo tong phaika kaham ke chupai ka bela ke hambai maro joto ang haije buroi sala thija ojrao je taw je chini bukom barra takho bukro phayani kana ana hel khalai blai ken no hamairo medano ba hamairo chini medam pikeno blai blai hamairo abo hai buska bo teibo chini bukom bara ang hai je kostoi tolana abo hai hel ro khai mete medano blai ka hamairo kaitini mo bono blai ke ang tahon hambai maro acha bairi mokol ke baisa de nuyau na bani ni de nuyau kani no ekdom kom nuang ke ekdom hatsani mamde chikolo ekdom nuya ke gana ni mandram ke nugo acha ke taw ke motamuti yang je yagra operation khali taw to motamuti nuga agil sala onek kaham ja taw to drop ro roi to no
gini operation success man bore kuno hai doctor matha nai bo hai kuno message ro jar ton doctor through te te sangke sapta kanin pore ke te sang doctor thai sikap khai jang bo hospital na jaka IGM hospital so bani through ti dare jaka madam PK सबसे पहले आज सोशल मीडिया हंसते निखर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत खुश है क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारा बहन जी जयश्री त्रिपुरा के घर में आज हम उनका ट्रीटमेंट के बारे में काम करने के बाद या सक्सेस होने के बाद हम उनको घर पहुंचा दिया। आज बहुत खुश है मैं क्योंकि ऐसा हमारा जो त्रिपुरा का अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैडम पातल केन्या की मदद से बहुत सालों से गुजर रहा है। हमारा बहन जी बहुत तकलीफ हो रहा है और ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैडम पातल केन्या की तरफ से उनकी मदद से आज उनके आँखों के ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अभी यही चाहता हूँ, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हम और भी आगे ऐसा हमारा जो त्रिपुरा का जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है, जो प्रॉब्लम में है, उनको और भी मदद करने के मौका मिलेगा अगर तो मदद किया जाएगा। और यही लक्ष्य है बीजेपी का, जो कम से कम किसी गरीब हो चाहे किसी का प्रॉब्लम में मदद करना, यही सबसे बड़ा काम करना चाहता है बीजेपी। इसीलिए आज मैं इस बहन जी के लिए बहुत खुश हूँ और जो हमारा त्रिपुरा गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी का जो सह अध्यक्ष मैडम पातल केन्या जी के, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो नेतृत्व है, जो त्रिपुरा का गवर्नमेंट को जो रूल कर रहा है, सभी लीडर सभी नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि ऐसा काम इतना अच्छा काम किया कि अभी बहन जी का जो लाइफ अभी नया जीवन मिला जैसे ऐसा हो गया है। इसीलिए आज बहुत अच्छे तरीके से IGM हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद आज सही ढंग से सही रास्ता से ठीक ठाक उनका घर में हम पहुंचा दिया है। इसीलिए मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट को और त्रिपुरा गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसा अच्छा काम करने के लिए। और ये जुलाईबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये साउथ ईसासरा गांव में आसपास जो भी है भाई बहनों है, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आगे कोई भी किसी का ऐसा होता है मतलब जो प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट की नज़र में आने के लिए और बहन जी को और अलग अलग तरीके से मदद किया जाए। इसलिए मैं यही सबको छोटा सा मैसेज देकर मेरा जो छोटा सा बात है यही ख़त्म करता हूँ। सबको नमस्कार, थैंक यू। सर दीजिए। हाँ, मेरा नाम मानहरी जमातिया, भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा सदस्य। First of all, thank you so much to the media team who came here today and who are with us today to support her. We came here to support her. We have come from the hospital, IGM hospital, this is Julaibari, Isasara, South Isasara. Actually, this is one of the, I have spoke to the doctor also last time. PK Madam Padalkina Madam has given me this responsibility. She has been looking after her since from 17th of last month, I think. So because her condition was very critical, that this is one of the very rare cases that from JV part also doctor has been already referred to her that they cannot do. So we came here after we know that about her condition. We came to the IGM hospital, I think, and I have spoke to the Dr. Vijay Debrama also. Then he has been telling me that this is one of the very rare cases. This is very difficult, and moreover, this will be very risky also
to do in Tripura. But they took very wise responsibility and amongst on behalf of IGM hospital staff, and even me also, that Paragana madam also, she has been telling me that she has been giving me responsibility until and unless don't leave her, until and unless her condition will not be good. So today I came here and like I said, Kok San mo sumani kam haisi boni belaine boni family condition bo haya ang tomani zorabo bo ma ke help mamani ke madam bana saka je responsibility nung je bonani sampai asana taya kasbi ga ke ma ke bono phanyani na tabo tai call sa tongko ke boni bangai kaisa to successful kan je tai kaisa haino bono but after 2 weeks pore borok sino ri hokki mani ga borok sino ri homani pore tar 2 weeks pore tai kaisa test kane ngake boni yang ni omong ke kaisa genetic problem hi doctor ana sab ang mi apro Bangalore ni doctor ro malai ko salaka boro phai or jaga responsibility nai to phai or jaga tech nai to phai ke sini IGM ni staff ono belai ke hambai maru bono bon to bosai sorai চিকিৎসা সার বসে কোনো আইড্রপ লই না মানে তো কাহাকে নগিয়া বম বিথি বো টাইম মারনা এই বন বহাইনা তা আরনি নার্স হবেলা এই বড় আরনি স্টাফ কামাই রব রেসপন্সিবিলিটি না ওই কোনো টাইম টু টাইম তোরা বই তো ফেউ তো সারমা জারো তেই বিকে কন্ডিশন হায়া সব কে যে বন বসাসন লুমি থাকা যে বন আরো হায়া বৈসায়া বই বন বসা বই সারাই চিকিৎসা সার কাহাকে না বো আরো বন হেলথ কন্ডিশন হায়াং থাকা যাকে না বন বেলাইনা जों टेस्ट खाइरवे yang bung hawai basa belanya ke hai bono madam khana kui bon do responsibility bo hai na ki kan ke bono urine test blood test o khair mani bon ki blood test o infection ma sakha ke bon sarai no bu at the same time bono bu hai na जों treatment ma khair karo ke bon blood infection ma mani medicine ekdom kahano no doctor bai nai roi aro child department no nai roi bon medicine roi bono ta kahama ke improving khai ka bo hai ফার্স্ট যে বন মকল যে ট্রিটমেন্ট খাইমে বুঝু যাতে সাকসেস কা তা বুঝু যারা তা বুঝু যারা যে আনি ওর পুরা আং ভিডিও খাইনার মান দং যে টেস্ট খাইলে পুরো হাসালনি সিমি বনাই জাকা আগে বন নাম্বার সিনিয়া তো মানে কত সুইজা নন নবিয়া তো মানে গাকে তো তাকে বেলাইনে ইমপ্রুভিং তো সিকন নো কাইসিস তাকে কাম কে সিনেমা সু ইয়াং তো আপনি যে কত সুইজা কমান নকে ব তাও নিজে নাইবে পড়েবে Toma. Agini tolona ta gisa no ha kita. Agini se belai se improving ko ka bono bobo age saja ko kita kai kaisa di gibu hai ne ang oklai ni apa doktor malai sai ke mani. Ang jangan ki kisa bens na hai. Keseng itu. Ko bono ai bol kisa lule itu. Ko bono bahai ne ta 2 weeks ni pore boro lihat ki ke apa bono tai bisa plan ko. Sir rang khorcho kha ke madam ni thutui ba sorkan thutui dikhai na ke ba tau bukujok boni thutui de rang khorcho khai bahai tei kisa saikna mo ke sini pike madam ni taraf se loni tong tang sa responsibility na za tong ye boni pai sang higher authority ba bisang nang ka ke kok ma sala ne ono ti boni ta za to boni sini je sukmani boni khari tong pura ani poro director ro ni an lai su ni na re ba ke khari ma to boni je khud hospital khang wai su na yo ni ba Aku sudah rasini buku ju sakam nogo salbo suk matong kha. Date an yo exactly ang mo diary rumah tu. Baru kita first family sini yo so family 17 17 तारीख को family बनी पड़ेगी कहते admit baru no कहाँ के check up खाए हुए कई वैसे नहीं 2-3 days पड़े हुए नहीं operation नहीं सुनाई बिठी रोग और खाली के पड़ी बिठी रोग सावी operation खाए जो नहीं time नहीं rumah family 27 बा 26 आये baru hospital admission ना होते गए संगारा वैसे कदिन मा तमाम नहीं क्या माइसी को ना होता को बोनो तो साजा जो माने हिली माटी साया बो माने में मौका नहीं operation के लिए sensitive ज़्यादा होंगे माने हिली माटी साया ये तो कैसे कहोगे वो सातों लोगों में नहीं सिया खाना जो माहे के नहीं बोनी bedding कबांग मा ये तक सीनी team जे और जो तो भाई सब पैसा yang सीनी मैडम ना बताएं नहीं बोनो special और वो ball lead खाई तो माने बोनी actually बोनो वो सीनी team पूरा खाई सी बोनो बोनो dropping मा खाई किसी है कि बोनो मेरे bedding तो उन लोग वो बोनो भाई के संग बोनो रो यहाँ के बोनो है कि नौ रो यहाँ कोई करे बोनी नौ भाई ने तक साइड यहाँ के संग जे खाना मानी तो मैडम तानी बांग से responsibility ना बांग हमारा बोनी बुमा वो cancer patient bed rest and moreover heart death also no actually heart death also more stroke नहीं बबू bed rest dia बोनी husband तो बा
10,000 among the 10,300 bo Expire. thaka the husband is responsibility mana mani karam ke amon tomato Sab ni sini mungkin. and the golden tomato